Emat, sinwali. Yes na. Okay, yan na. Wala na tayong baston. Okay? Single sinwali. From single form position. So, single sinwali. 1, 2, 3, 4. Then, just 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Tinanggal lang yung Yes, tinanggal lang natin yung baston. Kaya pwede kayo mag-training without the stick. Okay? Okay, guys. Okay, go. Partner, partner. Kuya, kuya. Hindi, tayo dali. Bakit yung baston? Yung may partner. Okay, dali. Dali tayo dalawa na. Para lalakas katawan mo, kuya. Sige, sumali. Healthy Okay, ka. go, go. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Sige, sinawali. Hindi, dalawa lang. One, two, three lang muna. One, two, kaliwa. Pero bagay sa kanya Yan, yung good. lalaki katawan niya. Kapagod na. Okay, okay lang. Go. Sige, sinawali. Palo, palo. One, two, kaliwa. Yan. Good, good. One, two. Good. Yan. Ang takip nyo, sentido. Okay, balik. At saka, balik. Go. Go. Yan. Very good. Okay. Ngayon, advance single. Kampihan. Ano man advance single? Sumali. Go. 1, 2, 3. Okay, go. Listen on the mistake. 1, 2, 3. Kapila. 1, 2, 3. Go. Yan. Very good. Yes. Continue. Dito kayo. Gusto na. Dito kayo. Sige dyan. Go. Sige. Yan. 2, 3. Okay, very good. Okay, ngayon upo. Upo muna tayo. Upo sa gilid. Upo sa gilid.